La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Dar y recibir, en verdad, son lo mismo. Truth will correct all the errors in my mind. The truth will correct all the errors in my mind. Bienvenidos a la plataforma de un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior. Welcome to the platform of Uncursodemilagros universal, a place to heal all our thoughts. Dirigido por el Espíritu Santo y organizado gracias al amoroso servicio de hermanas y hermanos de distintos países que somos uno solo. Directed by Jesus and worked by brothers and sisters all over the world that are only one. Feliz instante, hermanos. Mi nombre es Madeline González, desde la ciudad de Villavicencio, en Colombia. Hoy estaré acompañándolos y también tengo una dulce compañía desde Alicante, España, que nos acompañará en la transmisión por nuestro canal de YouTube. Gracias, Estrellita, por ese soporte técnico. Y Edith Huitrago, desde Ciudad de México. Gracias, amada Edith, por acompañar en el soporte técnico. Edith estará en el Zoom. Y happy instant to everyone, and I have a sweet company today in technical support, that is Estrellita, also Edith Huitrago, and welcome everybody. Y en la traducción nos acompaña hoy Verónica Ayllón desde Quito, Ecuador. And in translation, Verónica Ayllón from Quito, Ecuador. Gracias, mi Vero, por ese servicio. Thank you. Gracias a los hermanos que se conectan por nuestro canal de YouTube. Y para mí siempre es grato tener este espacio y tener un invitado como el día de hoy, a nuestro maestro Jon Mundy. I feel so grateful for this space and also for having our guest, the teacher Jon Mundy. Hoy nos trae el tema Siempre nos tenemos a nosotros mismos para ganar en la voluntad, el compromiso y la traición. Today, he will talk about we always have ourselves. Maestro Jon, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y es un placer y es un honor siempre tenerte aquí. La sala es toda suya. Teacher Jon, it's so great for us to have you here. So the session is all yours. Okay, gracias. Gracias por invitarme. It's always nice being with you. Es muy bonito estar reunidos. So I don't have any slides or any selections from the course today. I just came up with the topic and we're going to see what we can do with it. No vamos ahora en esta sesión a ir viendo y desarrollando este tema juntos. So the topic I suggested was that we always have ourself to win. Entonces, el tópico que había sugerido para hoy es que siempre nos tenemos. So in English, we would say, by self, I mean the big S, self, the self that we really are. Y cuando digo nos tenemos, me refiero al ser grande, a ese ser que realmente somos. So some of this may be a little rudimentary for some of you in the beginning.
Esto posiblemente va a ser como una mentoría al comienzo. But the Course in Miracles makes it really clear that this is not a real world. Sin embargo, el curso lo hace muy claro porque este no es un mundo real. I was watching a piece on YouTube where a little boy is sitting in the back seat of a car playing with his iPad. Estaba viendo el otro día en YouTube donde un video donde un niño pequeño está jugando con su iPad And someone obviously has a camera focused on him. y alguien, claro, le estaba filmando. And suddenly he looks up from his iPad and he says, Y de pronto él mira su iPad y dice, "Is this a real world?" ¿es esto el mundo real? So the Course addresses that question. Y el curso nos direcciona a esa pregunta. And it says, no, Y yo les digo, no, this is not a real world. este no es un mundo real. This is a world that we made up. Este es un mundo que nosotros inventamos. Let's not get too caught up initially in thinking about the exterior world, about nature and the oceans and stuff like that. Let's not go there yet. Vamos entonces a comenzar pensando en el mundo externo, los océanos, los paisajes. So we may think of this world as being a divided world. Excuse me, the last part. You may think of this world as being a divided world, split. Entonces, posiblemente miremos al mundo como algo dividido, separado. And the split is between what we call ego and spirit. Y esta división es entre el ego por un lado y el espíritu por otro. There's only one thing about this split, which makes it really interesting. There's Excuse only me one thing again. about the split that makes it really interesting. No entiendo? No entiende? What makes the split interesting is that there really is no. I think There you go. I think my signal is being cut. Now maybe it's better. Please go ahead. I hear you okay. Mhm. So what makes this split really interesting, the split between ego and spirit, Entonces, esta división entre ego y espíritu is that actually, and the Course is very clear about this, there is no ego. nos lleva al pensamiento de que si no hay ego, Ego absolutely does not exist. el ego absolutamente no existe. Despite the fact that it doesn't exist, it sure looks like it does within the context of this world. Porque existe solamente dentro de este contexto, de este mundo irreal. Egos are doing all kinds of often very destructive things. Y hace muchas cosas destructivas. For example, they're going to war. We got war in this world. Por ejemplo, vamos a trabajar, somos trabajadores en este mundo. In fact, there's always been wars going on within this world. No? Monica? She froze. Parece que el internet de Vero no. Isa, ¿nos puedes apoyar allí, please? Otra persona habla inglés. Estrellita le das. Jon, I am here. Isa, ¿estás allí? Ok.
Hey, Jon, go ahead. I am here for you. Excuse me, I missed the sign again. Hey, Jon. Yay. Yeah, I am here. I am Isabel. I am here for you. Just let me know. You lose. I think Vero is not, the signal is not very well, so I am here. I am also here, but I hope signal helps us. ¿Hay otra persona habla inglés? We can continue, Jon, if you want. Okay, I don't see you online, but I guess that doesn't matter. Is that right? Yes, I'm here. And if you want, and also here is Isabel that can help us in case my sign again doesn't come. Okay, so I'll just pick up from where I left off. So it appears as though this is a very divided world. Entonces, decíamos que este es un mundo dividido. As we all know, it's divided between ego and spirit. Entre ego y espíritu. But as I said a moment ago, ego completely does not exist. Y completamente el ego no existe. It is a total mythology. There's absolutely no such thing. Es absolutamente inexistente, algo como el ego. Despite that fact, ego seems to dominate this world. Y sin embargo, aparentemente el ego domina este mundo. It looks very, very real. Y se ve muy, muy real. It is actually similar to what happens when you're having a dream at night. Y se ve tal como si estuvieras teniendo un sueño cuando duermes en la noche. And while you're having the dream, what's going on within the dream seems very real. Y eso que te está pasando en el sueño se ve completamente real. You don't usually think within the dream, oh, I'm dreaming. Y cuando estás soñando no te das cuenta y tampoco dices, oh, estoy soñando. It's as those people really are there. These events really are occurring within the dream. Cuando estás soñando, ahí están esas personas y ahí está pasando todo lo que ocurre dentro del sueño. But we know there's no reality in a dream at all. Y no nos damos cuenta. Every night, psychologists tell us we all have about 8 dreams. Los psicólogos dicen que durante la noche usualmente tenemos 8 sueños. And dreams morph. They go from one form to another form. Y el sueño va cambiando de uno y se convierte en otra forma y en otra forma. So that's what the Course is saying is our relationship to this world. Y eso es lo que nos enseña el curso, a mirar a este mundo de esa manera. It says the dreaming of the world takes many different forms. Y nos dice, el significado del mundo toma muchas formas. In terms of what we think is real. En términos de que lo pensamos real. So it's almost as though this ego thing has captured or usurped our minds. Es esta idea de que el ego puede estar en la mente. And that is true temporarily.
Y eso es verdad temporariamente. But what is temporal is not reality either. Y lo que es temporal no es real. That's just a dream. Es solo un sueño. And one of the things that should happen as you study the course, you should become more and more aware of the dream. Y lo que pasa cuando estudias el curso es que cada vez te vas haciendo más y más consciente. So the dream that's going on all around you all the time. Sin embargo, el sueño está pasando a tu alrededor también todo el tiempo. And all the things that are on YouTube and on the television. Y también siguen pasando en YouTube y en la tele. And all the fighting that's going on with people. And all, excuse me. Fighting, Y estos son como unas luchas que están ocurriendo todo el tiempo. so none of that is real because Y nada de esto es real porque it does not partake of eternity. nada de esto es parte de la eternidad, It does not partake of reality. ni de la realidad. So what is real? Entonces, ¿qué es real? So very simply, we say God is real, Y muy simplemente les diré, Dios es real, heaven is real, el cielo es real, love is real, el amor es real, spirit is real, el espíritu es real, the soul is real. el alma es real. So we have a really hard job here in this world. Entonces tenemos un trabajo duro aquí en el mundo Our job is to wake up y es despertar and to remember y recordar that the reality of who we are is already participant in heaven. que la realidad que somos corresponde al cielo. So in a way, there are two yous, En ese sentido, hay dos tú, but there's really only one. de los cuales solo uno es real. There's a you, the you are, that's a part of God's heaven. Y es ese tú que es parte de Dios en el cielo. Or sometimes refers to that as your other life. O si quieres, llámalo tu otra vida. But that other life is your real life. Pero esa otra vida es tu vida real. It looks like the life that you have right now within a body is the real life. Pero tú piensas que esta vida que tienes en un cuerpo es la que es real. But as you know, all bodies die. Pero todos los cuerpos mueren. All bodies disappear. Todos los cuerpos desaparecen. So where are you then? Entonces, ¿qué eres? Who are you without your body? ¿Qué eres sin tu cuerpo? So I think you all know that back in 1976, I had a death experience. No sé si ustedes saben que en el año 1976 yo tuve una experiencia de muerte And it was terrifying, y fue terrible, especially initially, in the beginning, solo en el comienzo, because it meant that I had to let go of all the things I thought I was. porque significó dejar todo lo que yo pensaba que era. I had to let go of the name, Dejé ir el nombre, the body, el cuerpo, occupations, mis ocupaciones, other people, a otras personas, all the things that we think constitutes the real world. todo lo que pensaba que era el mundo real. All of that will disappear. Todo eso desaparecerá. But the Course also says that once that disappears, Pero el curso también dice que una vez que todo desaparece, then you get to awaken into the memory of who you really are.
despertarás en la memoria de lo que realmente eres. And of course, the Course says you are the son of God or daughter of God, if you prefer. Y el curso dice que eres el hijo de Dios o la hija favorita de Dios. You are a spirit that can never die. Tú eres espíritu y nunca puedes morir. In fact, as the Course says, never die, you were never born. Eso significa que si nunca puedes morir, nunca naciste, Because you always have been. porque has sido siempre. You've always been a part of the mind of God. Tu mente es parte de la mente de Dios. You're part of the mind of God right now, Tú eres parte de Dios ahora mismo, dreaming that you are Edith or Mago or somebody within the world. pensando que eres mago o Vero en el mundo. There's nothing wrong with that, No hay nada equivocado con esto, except that insofar as that seems to be ego endowed, and we're calling reality something that's not reality. excepto que estamos percibiendo como real algo que no lo es. I've been spending a lot of time lately studying near-death experiences. Últimamente he pasado estudiando experiencias de muerte. There are so many of them on YouTube. Hay muchísimas en YouTube. You can see a different one every night. Puedes ver una cada noche. And in most all of these experiences, Y en todas ellas, what they are recognizing is that they're awakening to the self that they really are. está el reconocimiento de ese ser que realmente eres. Very few ever want to come back to this world. Muy pocos deciden o quieren volver a este mundo Because they recognize that this world is a limitation in form. porque reconocen que este mundo es una limitación en la forma. That it represents a kind of trap in space and time. Representa una especie de trampa en el tiempo-espacio. So when Buddha had his great enlightenment, Cuando Buda tuvo su gran iluminación and he went back to the deer park at Benares where his disciples were, y volvió nuevamente a donde sus discípulos, they had left him because he got worldly. em, They left him because he got worldly, started eating again. y entonces él volvió al mundo y volvió a comer nuevamente. So when he came back, they said, "There's something different about you. What is it?" Cuando vuelves, te sientes algo diferente. ¿Y cuál es esta diferencia? And he said, "I am awake." Me preguntaban y yo dije, estoy despierto. So that's what we're all trying to do. We're all trying to wake up, Y eso es lo que tenemos que hacer, despertar. out of the dream, Dar un paso fuera del sueño. step out of the illusion. Dar un paso fuera de la ilusión. Right? It isn't easy Y no es fácil, for lots of reasons. por muchas razones. First of all, the ego has a pretty tenacious hold on our minds. La primera es que el ego tiene mucha incidencia en nuestra mente. And that's what, in fact, what the ego has done is the ego has taken over our mind. Y esa es la cosa que como que ha tomado nuestra. Okay. So we think with the ego and not with spirit. Y pensamos con el ego y no con el espíritu. When the main things the Course is trying to do is simply to get us to switch teachers. Y eso es lo que pasa cuando tratas de aprender de los maestros. So to quit relying on the ego as a teacher, Porque si tomamos al ego como maestro,
and rely on the Holy Spirit as teacher instead. Y olvidamos al Espíritu Santo. In fact, Jesus in the Course tells us that it was the Holy Spirit which, if you will, woke him up. Porque Jesús en el curso nos indica que es el Espíritu Santo el que nos llevará a despertar. So the Holy Spirit is everywhere all the time. Porque el Espíritu Santo está en todas partes, todo el tiempo. And speaking to all of us all the time. Y está hablándonos todo el tiempo. And trying to help us to wake up. Y tratando de que despertemos. But he cannot force you to wake up. Pero no podemos forzar. In order for this awakening to be real, a este despertar para que sea real, you have to say, I want to wake up. tenemos que decir, quiero despertar. You have to recognize that you're living within a dream. Reconociendo que lo que estás viviendo ahora es un sueño. The Course at one point describes this as being above the battlefield. Esto, el curso en algún punto lo describe como estar sobre el campo de batalla. So when you're above the battlefield, it's like you look down and you see the dream. Es como que te puedes elevar sobre el sueño y mirarlo ahí abajo. You see the drama, you see the soap opera, you see the play. Ves como la película que está pasando, todo el drama que está pasando ahí abajo. And you make a very important decision. Y haces una decisión muy importante. I am not going to get onto the battlefield. No voy a bajar al campo de batalla. I am not going to get caught in this drama. No me voy a enrollar en este drama. So this gives us a higher perspective. Entonces, esta es una perspectiva más elevada. Let's use one illustration of how you could get involved and how you don't have to get involved. Entonces, vamos a ilustrar un poco cómo evitar este involucramiento con el campo de batalla, con el drama. You probably all know that the Course in Miracles says that anger is never justified. Todos sabemos que el curso indica que la ira nunca está justificada. So nunca, never justified. Nunca, nunca, nunca está justificada. There's never a time that is the right decision. Como tampoco hay un punto en el que exista la decisión correcta. Only an ego would attack. Siempre el ego atacará. Holy Spirit never attacks. Y el espíritu nunca lo hará. Okay? Holy Spirit does not engage the ego. El Espíritu Santo está atado al ego. If it engaged the ego, it would be saying that there is such a thing as an ego. Y si es que está atado al ego, tú vas a pensar que existe algo como el ego. But seeing how there's no such thing, how are you going to engage something that doesn't exist? Sin embargo, piensa que cómo es posible que haya esta atadura con algo que no existe. So it's a sort of a very strange paradox. Entonces, esta es una extraña paradoja. Because on the one hand, it looks like it exists, Porque por un lado parece como que existe, but on the other hand, we have to realize that it has no reality at all. sin embargo, por el otro te das cuenta de que no tiene ninguna existencia. So it says really early in chapter 2, the beginning of chapter 2, Y lo dice claramente en el inicio del capítulo 2. this is a course in mind training. Este es un curso en entrenamiento mental. We are learning how to see in a wholly new way. Estamos aprendiendo cómo mirar en una forma completamente diferente.
And holy can be with an H or without in English. Y la totalidad parece también la palabra santidad en inglés. So if I can learn how to see this way, to think this way, Entonces, si tengo que aprender a mirar de esta nueva manera, I can actually learn how to transcend perception. realmente voy a aprender a trascender la percepción And I can get to a level of knowledge y voy a llegar a un nivel de conocimiento where I begin to do the same thing that Jesus did, en el que en ese nivel también estuvo Jesús, and that is to know God. y es de conocer a Dios. And how do I know God? ¿Y cómo lo conozco? There's really a very simple way. Hay una manera muy simple. There is a part of you which is love, Hay una parte de ti que es amor, and that is all that it is love. y todo lo que es amor. So every religion in the world says God is love. Todas las religiones del mundo dicen que Dios es amor. So the deeper I can move into love, the more I know about God. Entonces, a medida que yo lo vaya conociendo, más me voy a convertir en amor. The Course also says that God is life. El curso también dice que Dios es vida. So if God is life and God is love, Entonces, si Dios es vida y Dios es amor, then life is love and love is life, entonces la vida es amor y el amor es vida. which means that the more alive I am, Lo que significa que mientras más vivo yo esté, the more in love I am. más en amor estoy. And the more in love I am, the more alive I am. Y mientras más en amor esté, estaré más viva y viceversa. That's what you want to know. You want to know that life. Eso es, quiero conocer qué es la vida. Jesus in the Gospel of John says that I have come that you might have life. En el capítulo que habla Juan, dice, tú tendrás vida And that you might have it more abundantly, y la tendrás en abundancia, which means more richly, more completely, more intensely. lo que significa que será más rica, más abundante, más intensa, To the point where you're really glad to be alive. llegando a un punto en el que te sientas realmente agradecido de estar vivo. Obviously, there's some times when we're not glad to be alive. Obviamente habrá momentos en que no te sientes así, When we're going through some difficult thing. cuando estamos atravesando alguna cosa difícil. So these difficulties that we go through, the Course refers to these as lessons. Y el curso se refiere a estas dificultades como lecciones. So we have to go through these lessons to, if you will, learn our way back to God. Y tenemos que atravesar y aprender estas lecciones para retornar a Dios. And hopefully I can learn what the Course is teaching me to go through these lessons in such a way that they're not so painful. Entonces tengo que tener la fortuna de aprender lo que me dicen estas lecciones para poder regresar a Dios. Sometimes really difficult lessons are real waker-uppers. A veces las lecciones son muy difíciles, pero hacen que el aprendizaje sea más rápido. Okay. The Course, as you also know, says that there are no accidents in salvation. El curso nos dice también que no hay accidentes en la salvación. That those who are to meet will meet. That those Who are to meet will meet.
todos los que tienen que ser encontrados lo serán. So it's nice to meet you. Entonces, qué gusto encontrarnos. Our paths were meant to cross. Nuestros caminos se tenían que cruzar. There's some value in this for all of us. Hay una vibración que nos une a todos. Some learning and some deeper richness. El aprendizaje a esta profundidad que somos. So what's really required is really paying a lot of attention. Estar en silencio es prestar mucha atención. To focus on why I'm going through, whatever it is I'm going through. El enfoque de cualquier cosa por la que estoy atravesando yo. So just remember when you're going through a difficult situation, Solo recuerda cuando estuviste atravesando alguna dificultad. it's really there to help you to wake up. Es realmente eso lo que te ayuda a despertar. If you will let it help you to wake up. Estás siendo guiado hacia el despertar. For example, Por ejemplo, let's say that you go through a divorce vamos a suponer que pasas por un divorcio and you say to yourself, I would never want to do this. y dices, nunca hubiera querido hacer esto, But here it is, it's happening. pero aquí está pasando. So if it's here and it's happening, I must have signed up for divorce as a part of my learning. Significa que en algún momento yo escogí el divorcio como parte de mi aprendizaje. Or maybe you say, I have 3 young kids I have to raise. O puede ser, tengo 3 pequeños que criar. Really, 3 young ones? ¿Realmente 3 jóvenes? This is a lot of work. Es mucho trabajo. Yes. Y And they were given to you. se te dieron a ti. This blessing came to you so that you could learn more about love. Esta bendición vino a ti para que puedas aprender más sobre el amor. This would be true in all of the difficult situations we go through in life. Y esto es verdad con cualquier situación dificultosa que pasamos por nuestra vida. Let's just remember that all of them are trying to help us to remember God Y cada una de ellas nos trae a recordar a Dios and how to find our way through this world. y a encontrar a través de este mundo un camino para hacerlo, Through this illusion a través de esta ilusión, till I can get to the point of remembering God again. que nos ponga en este punto de poder recordar a Dios nuevamente. So that when you die, De manera que cuando mueres it will not be so difficult no va a ser tan difícil, because you will just really be going back to yourself porque simplemente estarás retornando a tu ser and you'll be able to let go of the imaginary self y serás o podrás soltar todo tu ser imaginario. you'll be ready to let go of the ego self Podrás dejar todo el ser ego in good part because you're tired of it. en buena parte porque estás cansado de aquel. Yeah, you don't need it anymore. Ya no lo necesitas más. Yeah, it's been ruling your mind for too long. Ha estado en tu mente ya por mucho tiempo, At least it's been trying to rule your mind for too long. tratando de gobernar tu mente. That's why most people who have near-death experiences describe a very, very beautiful experience. Y te das cuenta de esto cuando pasas por la experiencia de muerte, que es muy bella. Though, as I explained before, if there's a lot of releasing of ego there in the beginning, it may be difficult.
Como les expliqué hace un momento, al comienzo es difícil soltar las cosas del ego, pero luego es hermoso. But just keep in mind that the more you can let go of that ego stuff, the easier it will be to return to yourself. Pero ten en mente que mientras más desapegado estés a las cosas del ego, más fácil será volver a ti mismo real. So very many of the near-death experiences described as being going home. Es por eso que muchas de las personas que han tenido esta experiencia de muerte la describen como volver a casa. You are literally going home. Estás literalmente regresando al hogar. The Course in Miracles says, to a place you never left, Y el curso dice al lugar que nunca dejaste, except within a dream. excepto en un sueño. But again, a dream is a dream. Pero otra vez, un sueño es un sueño, It's not real. irreal. So the Course is just trying to help us to remember what's real. Y entonces el curso lo que trata es de recordarnos que lo real es real. And there's something more I'll just talk about a moment and then we'll stop and have questions. Voy a hablar un momentito más antes de dar paso a las preguntas. Every Sunday morning, I send out a little epistle that I've written. Every Sunday morning, excuse me. Every Sunday morning, I send out a little message that I write. Todos los domingos en la mañana yo envío un mensaje que escribo. It's also in Spanish. I hope you're getting it, can get it in Spanish. También sale traducido al español, entonces me gustaría que lo miren. It's translated by Veronica Barney. Lo traduce Verónica Barney. So in the one that I just wrote I just did it this morning for Sunday, tomorrow. Hoy justamente hice el que va a salir mañana. I talk about an important concept in the Course. Y hablé sobre un concepto importante en el curso. Lesson 101 from the Course says, La lección 101 dice, God's will for you is perfect happiness. la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. And some people are going to go, no, there's no such thing as perfect happiness. Y mucha gente dirá, no, imposible, no existe algo así como la perfecta felicidad. Maybe some happy, maybe it's a little bit of happiness once in a while. Tal vez un poquito, alguna clase de felicidad, pero la perfecta felicidad. But not perfect happiness. No, no, algo así como la perfecta felicidad, no. That's not what the Course says. The Course says God's will for you is perfect happiness now. Pero el curso te dice que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad ahora. And it says not even for a single second do you need to wait. Lo que significaría que ni por un solo segundo necesitarías despertar. And perfect happiness is available for you now because Y la perfecta felicidad está disponible para ti. ¿Por qué? your mind is a part of the mind of God. Tu mente es parte de la mente de Dios. God's mind is perfect. La mente de Dios es perfecta. Love is perfect. El amor es perfecto. So seeing how you're a part of God, Entonces, si eres parte de Dios, you're also perfect. tú también eres perfecto. But we have to learn how to think that way. Pero tenemos que aprender a pensar de esa manera. In order to think that way, we have to let the ego go completely. Para lo cual debemos soltar el ego completamente. And you know the way that we do this is Y ustedes saben que una de las maneras para hacerlo es through the process of forgiveness, a través del proceso de perdón, where we let the insanity of the ego go.
Y así dejamos que la locura del ego se vaya. both in ourselves and in our relationships. Y esto con nuestras relaciones. So, for example, if you see someone who is being insane, Entonces, por ejemplo, si ves a alguien que está loco perhaps your husband, your wife, or a child, o bravo, tal vez tu esposo, tu hijo, tu amigo, you want to know, first of all, that you do not feed into the insanity, do not entertain it. No caigas en el entretenimiento de la ansiedad. Getting angry at somebody who's angry only makes it worse. Ponerte mal genio, ponerte molesto con alguien que está molesto o bravo es solamente aumentar esa energía. There's actually a line in the Course which says, Hay una parte en el curso que dice, whoever is saner at the moment lo que sea es que está loco en el momento, should try to direct the conversation in a sane manner. trata de llevarla en el mismo sentido. So in case you didn't already know this, Entonces, en caso de que no te hayas dado cuenta, if you are a married person, si estás casado, your main teacher is your mate. tu principal maestro es tu pareja, It's your husband or your wife. tu esposa o tu esposo. And then it's probably your children. Y luego probablemente también tus hijos. And if you're young, it's probably your parents. Y también probablemente tus padres. Although our parents go with us from birth to death. Aquellos que te acompañan desde que naces hasta que mueres. This is where the real work is. Esto es el mundo real. This is where the forgiveness really needs to be applied. Y aquí es donde el perdón tiene que ser aplicado. So, as I kind of close this section, Así es como voy a cerrar esta sección. I'm sure that I've done this before, but Yo sé que he hecho esto anteriormente, pero something I like to add to each talk, algo que quiero aumentar a esta charla, at least to a lot of talks, is a todas es, just remember, primero, recordar, do not attack. no ataques. Always a mistake. Siempre es un error. Never, never the right decision. Nunca es la decisión correcta. Okay. Do not hold grievances. No guardes resentimientos. There's a line in the Course in Miracles which says, the problem is always a grievance. Recuerda que el curso nos dice que el problema siempre es el resentimiento. The answer is always a miracle. La respuesta siempre es un milagro. And a miracle is just a forgiveness. It's letting go. Y el milagro es soltar, es el perdón. It's not holding on to the insanity. Es no quedarte aferrado al resentimiento. Do not attack. And also, of course, do not defend. No ataques y no te defiendas. Let's be clear when we say do not defend, that does not mean you would not defend your body. Y quiero que ser claro en decir que cuando digo no te defiendas, If somebody would attack your body, you would defend yourself. no me refiero al cuerpo. Si alguien ataca tu cuerpo, sí debes defenderlo. That would just be an automatic response. Será una respuesta automática. Like, oh, don't, you go like that, Te pones así si es que te atacan. Don't hit me, don't hit me. No me ataques, no me hagas daño.
When he says don't defend, what it means is don't defend your silly ego. Cuando me refiero a no ataques, quiero decir no ataques, no defiendas a tu tonto ego. It's just a silly ego. Es solo un tonto ego. People can say all kinds of things about you. Falsely, it doesn't matter. La gente puede decir lo que quiera de ti, cosas falsas, no importa. But if you defend your ego, then you're implying that it does matter. Pero si defiendes tu ego, significa que le estás dando valor. Jesus does not defend himself when he's standing in front of Pontius Pilate. Jesús no lo defendió incluso cuando estaba en esa situación. Pilate says to Jesus, don't you hear all these accusations made against you? Le dicen a Jesús, ¿no oíste todas estas acusaciones que hacen en tu contra? Don't you have anything to say for yourself? ¿Qué vas a decir para salvarte? And he doesn't. He has no defense. Y él no se defiende. I think I've gone on long enough. Creo que hemos hablado suficiente ya. So perhaps now we could see if there are some dialogue or some questions. Ahora podemos hacer algún diálogo o responder algunas preguntas. Preguntas. Sí, ¿Preguntas? hay una pregunta, no, creo que es como un comentario, la voy a leer y si la tienes allí, es de Maribel. ¿La ves? Pero la voy a leer en español y tú la traduces, ¿vale? Dice, yo tuve un accidente y los que lo vieron no entendieron cómo estoy viva. Mi abertura interna atrás de mi cabeza. No tenía dolor y mi pierna se recuperó. Siempre confié y para mi ser, mi accidente fue una bendición. No tenía dolor y en ese lugar veía mucha gente sufrir. Yo oraba y conocí personas maravillosas. Agradezco a Dios. Veo la vida más hermosa y no tengo miedo a morir. ¿Por qué me dio la vida nuevamente? Es como un interrogante que hace al final. ¿La tienes allí? This comment comes from Maribel and says, I had an accident and who saw the accident doesn't understand how I am alive. I was hurt in my head. I didn't have pain and I was healed. I was always faithful, and for me the accident was blessing. Muy bien. I didn't have pain. In that place, I saw a lot of people suffering, and I was praying, and there I found marvelous people. I'm grateful with God. Now I see life beautiful, and I have no fear to die. Why I was given life again? That's a very beautiful description. Thank you for that. Gracias por esto. Es una muy hermosa descripción. So if you were given life again, then obviously you still have some more work to do. Si se te dio nuevamente la vida, obviamente tienes algún trabajo aquí. There is still more love that you have to share with this world. Todavía hay amor que tienes que extender en la tierra. So that is your function. Your function is to share that love. Y esa es tu función, compartir ese amor. With even more people than was possible before. Y tal vez a más gente a aquella a la que pudiste amar antes. Because now you're aware of this universality of love in an even deeper form. Porque ahora estás consciente
Amor universal de otra manera. Be glad. Agradecida. You have been appointed to do good. Estás en un buen punto. Otra? Tal vez hay otra. Sí, gracias, John. Tenemos una en YouTube que dice de Dina, ¿cómo hacer con las enfermedades? There's a question from YouTube from Dina and says, what to do with sickness? Well, it's the same thing with sickness. Sickness would simply represent some kind of a block somewhere. Es la misma cosa. La enfermedad siempre representa alguna clase de carencia de algo. But all blocks can be overcome. Pero todos los bloqueos pueden ser sanados. And it would be interesting to see what part the mind has to play in the sickness. En este punto, la mente tiene que ser vista. And if there was some way to refuse the sickness. Y hay que, de alguna manera, evitar estos bloqueos. That is to grow beyond it. Y crecer tras de ellos. In that sense, it would be a miracle. Y en ese sentido será un milagro. Who knows how many miracles occur that we don't even know about? ¿Cuántos milagros ocurren sin que siquiera los sepamos? Because we are able to maintain healthy-mindedness. Porque a veces estamos en el ego y no lo podemos ver. Sometimes people do have difficulties that they have to live with. Hay otras dificultades con las que vivimos, But there's a lesson there too. pero que también traen una lección. Every experience we have comes carrying a lesson with it. Cada situación que vivimos trae consigo una lección. Sé todos. Gracias, John. Mm-hmm. Marta Margarita pregunta, gracias por tu claridad. Entonces, ¿el guión está escrito? Thank you for your clearness. And the question is, so script is already written? Pardon? Script is already written? Keep reading. If the script is already done, or if it exists. I'm missing a word there somewhere. Is The line of our life, that if destiny is written already. if I understand the question right, yes. Y si entiendo la pregunta bien, sí, Yeah, always. siempre. Siempre. Right. I see that Nora is with you. Nora was a student of mine in New York City. Excuse me? I missed last part. Pardon? Did you Just say I something? noticed that Nora is with you, and Nora was a student of mine in New York. Maybe she can come on and say hello. I didn't catch what you say about in New York. Excuse me. One of the people that I see is with you is Nora. Nora Oh, okay. was a student in Nueva York. Oh, she says, I cannot talk in the system. Okay, I saw at the bottom. Never mind. Okay. Okay. So I'm going to be with you all of you that can make it, in Guadalajara, Mexico, in October. So
Muy bien. I'm really happy to do that. I'm looking forward to it as an adventure and as something that we can share. And I hope to get some hugs from some of you. And I hope to be able to dance with some of you, maybe. That would be a good idea too. Okay. Quería decirles que nos veremos pronto en México, que espero poder abrazarles a muchos de ustedes. Ojalá también podamos bailar y compartir muchas cosas hermosas. Muy bien. Okay. Till another time. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien, maestros, son las 11:05. No hay más preguntas, no hay comentarios, solo gratitud por esa hermosa noticia que nos acabas de dar. Okay. Bien. Otra Octubre. vez. A bailar salsa, maestro, a bailar salsa. Ah, no, allá es rancherita. A bailar rancherita, maestro. See you again. Nos veremos pronto, entonces. Adiós. Bueno. Gracias a Jon Mundy. Gracias, maestro. Ya salió de la sala, en todo caso, gratitud total, de verdad, por tan clara sección, por tan iluminada. Creo que hace un efecto en nuestra mente y un deshacer para ese redespertar. Gracias, Vero, por la traducción. Gracias, Edith, por acompañar en el soporte técnico. Gracias, Estrellita, también por la transmisión en nuestro canal de YouTube. A nuestros hermanos de YouTube, mil gracias por conectarse siempre. Los invito esta noche. Vamos al cine. Una oportunidad más que tenemos para nuestro despertar. La película será Milagro en la celda 7 y estará bajo la guía de la maestra Diana Vera. Así que invitadísimos a seguir disfrutando un sueño feliz para recordar nuestra verdad. La lección del día mañana, 7 de la mañana, y la sección de las 10 con el maestro Jimmy desde Bogotá, Colombia. Ahora nos vamos a quedar un instante más disfrutando de estos instantes que nos regalamos al vernos, al extendernos, al darnos amor con un toque de música.